अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है और ये है बिलावल खान साहब की तरफ से। वो कहते हैं, ब्रदर क्या फौरन उम्रा करना जरूरी है? सुबह 6 बजे पहुंच रहा हूं लेकिन उम्रा रात को इफ्तारी के बाद करना चाहता हूं। अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रदर आपने जो पूछा है क्या फौरन उम्रा करना जरूरी है, इसका क्या मतलब है? आप किस सेंस में पूछ रहे हैं? क्या आप इस सेंस में पूछ रहे हैं कि जिसने एहराम बांध लिया उसके लिए फौरन उम्रा करना जरूरी है, या जो वहां पहुंच गया उसके लिए उम्रा करना जरूरी है? ये दो डिफरेंट सिचुएशंस है। बहरहाल मैं जनरली आपको बता देता हूं, बहुत सारे और भी लोग इस तरह के सवालात पूछते रहते हैं। भाईजान, सबसे पहली बात यह है कि अब बहुत ज्यादा सहूलियात आ गई हैं। ठीक है, अब बाई एयर जाना होता है, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप जा रहे हैं, चंद घंटों का सफर होता है और आप पहुंच जाते हैं जद्दा और वहां से मक्कातुल मुकर्रमा। आज से 1 साल पहले या समझ लें 50-100 साल या उससे अगर आप पीछे जाते हैं, तब इतनी सहूलतें और इतनी आसाइशें और इतनी आसानियां नहीं होती थी। लोग ऊंटों पे, घोड़ों पे सफर करते थे, उसके बाद फिर बहरी जहाजों में 8-8, 10-10 दिन का सफर होता था। तो वो लोग जो एहराम बांध के जाते थे तो उन्हें जंगलों से भी गुजरना पड़ता था, सहराओं से भी गुजरना पड़ता था, समुद्र से भी गुजरना पड़ता था। कई दिन या शायद कई महीने उन्हें सफर में गुजर जाते थे और हालत एहराम में गुजर जाते थे। अब भी जो दुनिया के दूर दराज के ममालिक से लोग आते हैं, उनका 18, 19 घंटे की फ्लाइट भी होती है। कुछ लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, राइट? तो उन्हें इससे भी ज्यादा टाइम सम टाइम लग जाता है। तो इन शॉर्ट ये है कि सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि एहराम उन्होंने पहले से बांधा होता है, किसी ने 2 दिन पहले बांधा होता है, किसी ने 3 दिन। अब जो सहराओं जंगलों से इतनी दूर से लोग आते थे तो ऑफ कोर्स उन्होंने एहराम ना जाने कहां कहां से बांधा हुआ होगा, तो इसलिए उनको हालत एहराम में वक्त भी ज्यादा लग जाता था। अब भी जो लोग दूसरे ममालिक से आते हैं, कोई अपने घर से एहराम बांध लेता है, कोई एयरपोर्ट से बांध लेता है, और उनकी सपोज करें 19 घंटे की फ्लाइट है या 20 घंटे की फ्लाइट है, राइट? उसके बाद उन्होंने जद्दा पहुंचना है, वहां से फिर मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचना है। टोटल कुल मिला के उनके हो सकता है 24, 26, 28 घंटे सिर्फ हालत एहराम में ही गुजर जाए। इस तरह हालत एहराम में सफर के दौरान काफी ज्यादा वक्त स्पेंड अब भी होता है और पहले तो इससे भी ज्यादा होता था। बात समझ गए? तो इसलिए एहराम बांधने के फौरन बाद उम्रा भाई पॉसिबल भी नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, दूर दराज से लोग आते हैं। बात समझ? तो बैरकैफ जब आप वहां पे पहुंच भी जाएं, बिलफर्ज मक्कातुल मुकर्रमा में अपने होटल में पहुंच भी गए हैं, तो फौरन ही जाके उम्रा अदा करना कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े होते हैं, माजूर होते हैं, बीमार होते हैं, वो लोग हालत एहराम की पाबंदियों को समझते हुए उस पे 110% अमल करते हुए अपने होटल के अंदर आराम भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हालत एहराम में आप आराम कर सकते हैं, आप सो भी सकते हैं, बल्कि सो क्या सकते हैं, आप सोने के बाद उठ के बवक्ते जरूरत गुस्ल भी कर सकते हैं। वुजू तो करना ही करना है, आप गुस्ल भी कर सकते हैं, लेकिन गुस्ल कैसे करना है हालत एहराम में, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हालत एहराम की पाबंदी है। आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने हालत एहराम में आराम करना है या गुस्ल करना है या वुजू करना है, तो मैंने कौन कौन सी एहतियातें मद्देनजर रखनी है। अगर आपको इन सारी चीजों का पता है, 100% अमल आप कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है भाई। आप मक्का में पहुंच गए, फौरन आपका वहां पे जाके उम्रा मुकम्मल करना कोई जरूरी नहीं है। आप अपने होटल में जाएं, सामान रखें, कोई बुजुर्ग होते हैं, बड़ी उम्र की खवातीन होती हैं, तो वहां पे जाके 4-6 घंटे, 8 घंटे आप सोएं, आराम करें। उसके बाद उठें, खाना शाना खाएं। जी जी, हालत एहराम में आपने खाना भी खाना है पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद आपने गुस्ल भी करें, वुजू करें, सारे मामूलात मुकम्मल करें। इसके बाद आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, पुरसुकून हो जाएंगे। तो अब जब आप जाके वहां पे उम्रा परफॉर्म करेंगे तो आप देखें कितना एक रूहानियत आपको महसूस होगी, और एक खुश दिली के साथ और एक जज्बे और शौक के साथ आप वहां पे उम्रा अदा कर सकेंगे। तो अगर कोई 18-20 घंटे का सफर करके आया, थकावट से जिस्म टूटा हुआ है, जिस्म चूर चूर है, भूख से हालत बुरी हुई पड़ी है, और आप उसको मजबूर करें नहीं जी अभी पहुंचते ही उम्रा अदा करना जरूरी है, और इसको इसी तरह मस्जिदुल हराम में उठा के आप ले जाएंगे, उम्रा तो वो कर लेगा, लेकिन वो कैसे करेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। उम्र भी ज्यादा होती है आजकल, वैसे भी लोग बीमार हैं, तो जब वो तवाफ करेगा तो कैसे करेगा? ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं जो सफा मरवा करते हुए वहां पे बैठ जाते हैं, थक जाते हैं। तो भाई ये एक पैशन वाला, जज्बे वाला, जोश वाला, शौक वाला इबादत है, तो इसलिए बेस्ट ये है कि आराम किया जाए, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपने
ذہن کو پرسکون کیا جائے. پرسکون ہو کے جب آپ مسجد الحرام میں جائیں گے تو جو آپ کو روحانیت وہاں پہ محسوس ہوگی, جس جذبے کے ساتھ پھر شوق کے ساتھ وہاں پہ یہ سارے معمولات آپ مکمل کریں گے, اس کی بات یہ ہے. اس سے اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے علاوہ بھی دنیا بھر سے کوسچنز اسی ٹاپک پہ آتے رہتے ہیں. جی ہم حالت احرام میں فلاں ملک سے جا رہے ہیں سعودی عربیہ, تو ہم جدہ جیسے ہی لینڈ کریں گے تو وہاں پہ ہمارے کچھ ریلیٹیوز رہتے ہیں, دوست رہتے ہیں, ہم ان کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایک آدھ دن یا کچھ گھنٹے یا 10-12 گھنٹے ہم وہاں سپینڈ کریں گے, تو پھر جا کے ہم عمرہ پرفارم کریں گے. تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ تو دیکھیں آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ سچویشن ساری میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دی ہے, سمجھ گئے آپ. دو بغیر وجہ کے بھی حالت احرام میں رہتے ہوئے اس کو طویل سے طویل کرتے جانا, جان بوجھ کے عمرہ ادا کرنے نہ جانا, اس میں کیا فائدہ ہے, کیا حکمت ہے, یہ بھی بتا دے. مطلب آپ نے جدہ جانا ہے بالفرض کسی نے, تو وہاں پہ جا کے ریلیٹیوز کی طرف جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ کام کون سا ہے؟ آپ کس کام کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں؟ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, تو فرسٹ پریورٹی آپ کی عمرہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ حالت احرام میں ہیں, آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں, مسجد الحرام میں جا کے عمرہ پرفارم کریں, اس کے بعد شکرانے کے نوافل پڑھیں, پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس 2 دن رہ کے آئیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اس طرح نہ کریں. جیسے یہ بھائی بتا رہے ہیں, یہ سکرین پہ آ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 بجے ہیں, میں پہنچ جاؤں گا صبح, لیکن رات کو 6 کے بعد میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. اب اتنا تعطل یا اتنا بریک لینے کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب آپ صبح 6 بجے مکہ المکرمہ پہنچ گئے ہیں بالفرض, تو آپ آرام کریں 2-4 گھنٹے, حالت احرام میں ہی آرام کریں. اس کے بعد آپ اٹھیں, فریش ہوں, غسل کریں, حالت احرام کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جا کے آپ مسجد الحرام میں عمرہ اپنا مکمل کریں. یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا حالت احرام کا, سمجھ لیں کہ ڈر لگا رہتا ہے بندے کو, اللہ نہ کرے کوئی ایسی میرے سے خلاف معمول کام نہ ہو جائے جو حالت احرام کی پابندیوں کو وائلیٹ کرنے والا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے حالت احرام کی پابندیوں کی وائلیشن ہو جائے, میرے پہ دم نہ واجب ہو جائے, یا کوئی اور مسئلہ نہ میرے ساتھ ہو جائے. اس لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے, کیونکہ حالت احرام کا معمول نہیں ہوتا. ہم کون سا حالت احرام میں ہمیشہ رہتے ہیں یا یہاں پہ احرام پہنتے رہتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ عادتیں تو ہماری مختلف ہوتی ہیں. احرام میں ہم نے آنا ہوتا ہے چند گھنٹوں کے لیے, تو ذہن میں بھی سم ٹائم نہیں رہتا کہ میں حالت احرام میں ہوں. فرض کریں کہ حالت احرام میں اگر سو رہا ہے تو وہ کبھی کبھار ہی حالت احرام میں سونا ہوتا ہے نا, تو وہ ذہن میں سم ٹائم نہیں رہتا کہ میں حالت احرام میں ہوں. بات سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے بھائی جان بہتر یہ ہے, بیسٹ یہی ہے کہ آپ فوراً پہنچے مکہ المکرمہ, آرام کریں, کھانا کھائیں, نہائیں, جو بھی کرنا ہے. اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ اپنا عمرہ مکمل کرنا ہے. جان بوجھ کے اتنے گھنٹے پورا دن اس کو ڈیلے کرنا بغیر کسی وجہ کے, یہ بھائی سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. اور یہ ویسے بھی خطرناک سچویشن ہو جاتی ہے جب بندے کو یعنی کہ یہ ڈر رہتا ہے ہر وقت, خدا نہ خاصہ میرے سے کوئی حرام کی پابندیاں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پہ لاگو کی ہیں اس میں سے کوئی وائلیٹ نہ ہو جائے. تو اس لیے سب سے گزارش ہے, جو لوگ بھی جاتے ہیں عمرے پہ یا حج تمتع کے لیے جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا ایون حج قران کے لیے جو لوگ بھی جاتے ہیں, حالت احرام میں آف کورس انہوں نے اتنا ٹائم وہاں پہ گزارنا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں انہوں نے کتنا وقت حالت احرام میں حج قران والوں نے بھی گزارنا ہوتا ہے. اب سب سے یہ گزارش میں کر رہا ہوں کہ خدا را ان چیزوں کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے, حالت احرام کیا, اس کی پابندیاں کیا ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر وجہ کے 8-8, 10-10 گھنٹے, 12-12, 15-15 گھنٹے یہ ڈیلے کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, فرسٹ پریورٹی آپ کی صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ فوراً مسجد الحرام پہنچے, جس کام کے لیے گئے ہیں سب سے پہلے اس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل میں آ کے آرام کریں, آپ وہاں اپنے دوستوں سے ملنے چلے جائیں, ریلیٹیوز کی طرف چلے جائیں, جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. سب سے مشترکہ طور پہ گزارش ہے جو بھی لوگ جاتے ہیں کہ خدا را بغیر وجہ کے اتنا تعطل کرنا, اس کو اتنا روکنا, آپ بیسٹ وے اس کا یہی ہے کہ آپ علماء کرام سے اس کو اگر ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو اس سے بہتر سلوشن دے دیں گے کہ یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں بھی کرنا چاہیے. یہ میں نے جو آپ کو باتیں بتائیں یہ مشورتاً آپ کو گزارش کی ہے اور کچھ سچویشنز آپ کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو شرعی معاملات ہیں اس میں آف کورس جو آپ کو ایک ایکسپرٹ اوپینین ملنا ہے وہ آپ کو علماء کرام سے ہی ملے گا. تو وہ بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ کسی عالم دین سے آپ اس کو ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کر لیں. پوائنٹ اچھا ہے, میں بھی ویسے اس کو مختلف علماء کرام سے ڈسکس کروں گا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو لازمی کیجئے گا, اور بغیر کوئی وجہ کے اتنے گھنٹے ڈیلے کرنا, لیٹ کرنا, یہ بھائی جان مناسب نظر نہیں آ رہا. اور صبح 6 بجے پہنچنا ہے تو رات کو 6 کے بعد کرنا, تو یہ واللہ اعلم. لیکن ایسا نہ کریں, بیسٹ یہی ہے کہ آپ جس کام کے لیے گئے ہیں اس کو پہلے مکمل کریں. عمرے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے ایکچولی, جب آپ لمبا سفر کر کے اتنے دور سے جاتے ہیں زیادہ وقت تو سفر میں گزر جاتا ہے. عمرے میں کتنا لگنا ہے, اپنے مسجد الحرام میں جانا ہے, بیت اللہ شریف کے ساتھ طواف کریں, دوسرا فرض ادا ہو گیا, اس کے بعد صفا مروہ کی سعی اور اس کے بعد حلق کروا لیں.
مگر کتنا ٹائم لگ، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ عام روٹین میں بھی رمضان کے علاوہ بھی جو پورا سال لوگ جاتے ہیں، خدا را اس طرح ڈیلے نہ کیا کریں. ادھر ادھر حالت احرام میں گھومنے، دوستوں سے رشتہ داروں سے ملنے جانا، جدہ میں لینڈ کرتے کسی کے گھر چلے جانا، وہاں یہ نہ کریں. پہلے جا کے عمرہ پرفارم کریں جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی آپ نے کرنا ہے وہاں پہ اپنے معمولات کو جاری رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جب آپ نے حج پہ جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے، جہاں اپنے لیے دعا کیجیے گا، مجھ گناہگار کے لیے بھی کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوبصورت دن لمحات ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی حالت احرام میں جانا میں مکہ المکرمہ جائیں، پھر وہاں سے جانا میں مدینہ المنورہ حاضر ہو کے اللہ کے آخری رسول، آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک پہ حاضر ہو کر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.